Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La famille Al Content contrôle mon Sari. Un grand bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Al Content contrôle mon Sari. La famille. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comme il y a et titre de Nyamena. On continue sur le projet de discuter, de parler l'amour du prophète Mohammed sallallahu salam. Après Hana mosquée projet de nouveau parce qu'il y a des nouveaux. Après Hana na Shérif Bama El Haji Yassine Haidara Moulbe Gamo organisé au Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour mon oncle Mfamadi. Mfamadia. Bonjour. Donc Hana Wolf Fo Wolomuna et Temti. Donc je suis vraiment désolée que normalement j'avais prévu cette vidéo. Mais vraiment, ça raconte donc j'ai eu beaucoup de fatigue. Et puis pour vous dire la vérité, on a le doigt, on a le soutien. J'ai beaucoup de commandes, beaucoup d'affaires, franchement. Pour vous dire la vérité, c'était, voilà, c'est, voilà. Connais moi, c'est que tout va bien. Vraiment maintenant, sinon je vous aime tellement. Allah coura dignen tellement, Allah en soutient tellement. Vraiment, on a tous les jours. Mais alhamdulillah rabbil alamin. Donc nouveauté, merci beaucoup mon oncle pour le partage. Merci beaucoup mon oncle pour le partage. Donc nous fallu bimu nouveauté de terrafalien ko direct munda muta ni deuxième ou troisième vidéo le midi, je pense. Mais il va y avoir beaucoup de rebondissements, il va y avoir beaucoup de choses parce que du coup, mettons-la jusqu'au bout. Ça fait dire que mon rôle de billet sera mon bataille la défi. Il bataille la défi. Parce que jusqu'à présent, et bon, quand ça la sera, ni c'est non, il y a un combat, si va monter, il y a un qui la sous-monter, il y a un qui la commoter parce qu'il y a un hadiyé. Et parce que quand les amis, il y a un hadiyé. Ça là sera comment tu vas faire, comment tu vas, comment on voit jusqu'à la fin. Donc on a fallu rester connecté. Vous allez voir beaucoup de surprises parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ça c'est sûr et certain. Le premier là. Voilà. Donc on va qu'elle allait à normalité. On va qu'elle allait avec grand amour. On va qu'elle allait par le bien de nous toutes. Donc on a une information falier comme ben bali bijay ben saka ke ben korosila mais pour aller ben ala kamala inbox kono hamma jere mais il bata défi lancé ka wali ben yombul ni ala sonta. Donc on a voilà une grande nouvelle comme ala tapi munje un grand donateur wala tapi au bilu pièce ta hadina jaranu karambayama ndanu falu certes il y a din telle la cola il y a 10 grandes mosquées de la Kouma parce que city malé nga misiro la kumonya sifaye après nte misiro drone la kuma foka nanu falu me karamo bale fana na présenter kan hajara représenter hakaramba ya représenter nanu falu tembenu kamben kono hanna dino yita ha foko tuba sigita le spécialement kila kanole kama. Voilà ce qu'il s'agit nanu falu jahangul la tuba jahanu karambaya ni haja sate dol bebula imanku Sénégalais imanku Guinée-Bissau imanku Gambie imanku Mali imanku Boké imanku Kindia ina ta fo tuba soroto spécialement kila kanole kama sallallahu alayhi wa sallam. Donc on te kolonko c'est très important ngo yita dunya la hafoko na village insigita Muhammadu kanole sallallahu alayhi wa sallam. Approve mujo mazi parce que mon hisigije na no falu ibe sontama ibe bentato na no falu hankila la luwa la sabatije hankila la kore la sabatije sallallahu alayhi wasallam karamo ba hadin ke tan fulo be to la Muhammad la salatu wasalam o le priveta ko
ko village yin sigitare spécialement kila kano lama akano kamala ala mun haliful protéger la ala mun haliful sima ya lan kunna nanu falu hala hajin fa konton na halifu général tuba sunna kaluto hala haj asma sankun konton nanu falu hala haji ala haji nese sankun konton nanu falu nsenna halfalu fanan konton toujours ngam profiter an halfalu konton parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés cette fois-ci tapi fana nanu falu nga tola ne ko tapi parce qu'il y a tapi si fana man don tuba nanu falu comme alhaji nyamina grande mosquée site kambata le invita la nanare nin kurata direct la tenna tare tare fulo nga kuma kan na sabati alien après mina la dantege kuta fana la grande mosquée site kono batal talal na grande mosquée site kono monsieur koy site kilinge mullo ta spécialement monsieur kamma jaha nun karamba ya bulu ala kanadi va y avoir de nouveaux dedans donc nam satapi follow ina première donation ni mundu ntam ba si fanel mandun tuba ko tapi ni to na nu falum bata karfa alala hatar karfan kila la sallallahu alaihi wasallama ha karfa jarabi karamba la la ga jarabi karamba atapi mu ala ga jarabi karamba tapi le tinna no fa na dun tan na alfal bulu mbi tara la ku kilinela ko ala la johanna bilanjo aka dialma le gratuitement ala ga dua ala ga jarabi karamba e vala musia ane musiama alla sali wo sali naltala sino ala ga ne mama ala ga dua ye na no falo aka ku kata mishiro na koto aka ku kasa mishiro na koto donc wala ga kena mishiro la ko sino ga fono na ha fana ko na projet ba kan altala sonta ko mi ngafu nyamina mbetala le vers janvier mois de juin baro mun bije ngata na baro laba mbenari a climatiseur le bien récupéré a climatiseur le bien installé nano falo a mishiro tobe ninyama ce qui est fort plus fort qu'avant jahango l'allemand le munjela bena la wole na mishiro yento mbato benna munna ha tobe mishiro ye ha tobe fida wole folo ye parce que nano falo alin kana nyina de hal falo ko le 28 janvier 2021 atele mulbe Sénégal atele mulbe Gambie Côte d'Ivoire Mali Burkina ki be nyala be ma fidao jahango be fanfan ko be hadu wa faso la fidao ko le 28 janvier 2022 ki be nyala bele ma fidao nano falo ntel kemba campagne kele ko muntel mutu babu leti ko misafo nyamina de l'agenda ça sigile folo malo ala tala be munkela mais n'agenda kenza sigile je suis sûr et certaine fidao intentera la tuba ce qui est dommage mais mba campagne kela ngulu ba olier ha campagne ken na alfalia donc na no falo c'est no kuma wolo folo mishiro la koto ha betara jahango be fa mo fa ala mo be fili na be hadu mishiro ina koto be hadu na no falo ananga mishiro masiti jani fidao wasi na alfalia khala nema khala glacé na no falo hakulu be tobe na no falo ni la sonta subhanallahi wa ta'ala à partir du mois de juin donc na no falo et al-sal hakoto ni appelle le dunta koto c'est comme ça donc ana o fale rafokuna altala sonta comme ngafu nyamina le 28 juin bena ala lem fasola bena ala na tuba bena ala lem magarusa ana occupé ana terrain to bena no falo karamo ba dimbalie ni wole mu fidawoti fidaw mu bena ala organiser la ko len comme mishiro to benale lunta mul benala inin tuba khe inin tuba couleur kutakataka na no falo mais mbakela wonyale alta la fi na khalifu le fi donc ngana o fale daninga donki la sira kono bi sira mbeji mon fola bi comme nga fale nyamina ko début de la révélation na no falo début de la révélation ngana nga fofolo ko page publicitaire nkila mantolu nkila kanontelu batalu tara alhamdulillah rabbil alamin El Hazi Yassine nano falo depuis Sénégal depuis Kaour ibe maulid organisé ka ibe gamo organisé kan kilaye siru folo himade agamo organisé kilaye nano falo alha El Hazi Yassine kili El Hazi Yassine ahidara kili nano falo hala libe contrôle la tagala au mandoro nkila koto fama yito drone bentato nkila koto Mohamed koto fama yito drone bentato nano falo amman forcé
kira godi babo amam forcia ke milliard tigiti altala la ko nanu falu ameke sembela asike hakkilo lela ameke sembela asike wuluni mbaya lela altala la ko kira occupé ifanga maila dunia to tego mafolo asi arjanna kallanke dima donc ninga nyinkusi falige nanu falu mbe betara la réseaux sociaux ka alhamdulillah rabbil alamina alse numéro ta composé nanu falu alse numéro composé un numéro là bofolo parce que elle a la numéro man jambetege nous sommes OK répéter alse numéro composé 00221 77 171 60 63 nano falu alsa kili depuis Sénégal ni mumbe mumbula si la tarama fidao et gammo mutuma joma ko le 19 juin 2021 le 19 juin 2021 donc au mois prochain neti au mois ekarkuto leti ni alta la sonta o le bidje au mois ekarkuto leti donc ramblu du ramblu nano falu ha e hala yasin mage ha be kili jahanu karambaya kat man jahanu karambaya ma kafarita nkila lema jatala ha karamo ba hala sati ni sigi nkila leye han karfa nkila le fana masalatu salam nanu falu alunga tunkila kula fentenna alinga tunkila ko to fenten mulu altala la dal fen ah chérie à tout à l'heure mon bébé alinga tunkila ko to alinga to altala ko to kuntila nanu falu alhamdulillah rabbil alamin altala ko atel duran selaba donc nanu falu alinga na mobile dema ha khalifol dema hakarambaya dema jaha dema mkila la kano facile sabati tuba kono c'est ça qu'il s'agit donc elle a rage Yassine depuis Gahour alsa kili 00221 77 171 60 63 nanu falu depuis Sénégal Chérif Lemwiti nanu falu ibe gammo kela le 19 juin nkila fanga la kula sallallahu alaihi wasallama nanu falu a kule moti alhamdulillah rabbil alamin ni mo kan ku kela ni hifan sun koke abele kama abata kamali nonne la ba ya rien à dire bismillahir rahmanir rahim donc nanu falu comme nga funya minna après nga cool attaquer directement ntenala ntemela kambetege parce que on avait prévu très bref parce que maintenant la grande mosquée si tu connais à nous fallu hana et maintenant la grande mosquée si tu connais hana nari hana et dantege balaji alhamdulillah rabbil alamin donation de fanamu comme nga fonya mina nga misulu lo ko fo mo siamal leyen mo le siamani donc mo be mo bulubi bolu dila mais do le bidje ni mo bi bulu so le di par exemple le tapis mo njana dite michel kono tapite maintenant nous falu tapile mu ali fansunya bun kono isa tapisa ini kwata sallayi sembala era tasabie mutasine ni kwata sembala ni kwata sallayi sembe tasabie mutasine nanu falu pièce bilulu mandoro be katalamba nyanyine na talaka fidinge ken naliye alamum filina nga wulu fula sanfa ataka di michel kono kibal be kilin nama nanu falu donc wole bidje ha falen ka salam alaikum rahmatullahi wa taala wa barakatuh donc nanu falu ngana prophète Mohammed la histoire ta sallallahu alayhi wa sallam que Dieu soit satisfait de lui alhamdulillah rabbil alamin mais comme na kurdo nga jom fo depuis voilà Makka avant han ki la fa sotota ha na banta baba banta bemba banta karfa bemba manna no falu bemba fana banta ha karfa Abu Talib manna no falu nata donné révélation kono wa bimbe toute la révélation ne kono na no falu qu'est-ce qui s'est passé une révélation nya se fallait donner que Allah bemba et attend dit que nkila sallallahu alayhi wa sallam asitun setaka konko nyukotole ngame teni révélation asiama révélation nata masambinani asambinani 40 ans nano falo révélation nata ma 40 ans au kono c'est-à-dire 6 mois kono nkila tunso kila hataha
konko da nyin koto sallallahu alaihi wasallama ataka konko koto nanu falo ase tijia silinje ase tilikilin tilifula ke tilisa bake deux fois ngam han do mo se babuluje ala muso na hadija aussi na jele de fois do mo dia maje donc mo ça m'a inquiété parce que be halo ne quand même kenko ko dinne mu automoto bon ko ce n'est pas n'importe qui. Donc il be halo ne ko voilà que avec la dal fem baleti dal fe nyimaleti mais imalon ko na avec le prophète de tikuna donc moment a tort. Donc on a le fallu mais ngo benya se fallait mais bimbena la jamina folo janna ana fatuta nyamina c'est très important parce que en kila la vie kono ni ha gente na no fallu a courage dima parce que moi je ne sais pas pourquoi et fille d'un coup de la dunia na no fallu il faut avoir un but il y a quoi voilà il d'un coup kilina il y a coup kilinta il d'un coup kilina yo qui la vite en temps plein na no fallu parce que dolbi je ne sais pas moi dolbi ils ont beaucoup de plus qui ko loisir mais loisir aussi ama arsia tubaboli ale tubaboli il a vu qu'on est ça kiline ku kiline bije ke omila ils sont fans de ça kiko artiste du kiko fongo ça mo kiline kem bije o ken ko wadiye donc il faut qu'il y ait un coup kiline ça fait bien ça fait du bien donc na no fallu et qu'il a la vie qu'on ni hidengala wala bilette là c'est pas que muslimoti c'est pas que genre hikmo masiti c'est pas que genre nte ko masiti parce que même Muhammad lakum sallallahu alaihi wasallam monna parce que alta la rôle fo ala ko koni bi adresse la Muhammad laki fa masutura mais ça veut pas dire que même comme masiti là les hijab ou na kawando que non loin de là na no falo loin de là mais ni ici tinkila la ville hala kita musuti comme alta la hafu nyamina ako wal musulman wal muslimat na no falo c'est ça qu'il s'agit et non doron ta folo ako muslima ke no muslima musulu ama fotata non ako muslima ke muslima musu donc alta la ken silula abeke bula be muso bulo na no falo ça dépend sine itigi ba kawanti la nyamina ça dépend itigi ba fasara li fam ma nyamina na no falo mais ne hiden kila la kola wallahi billata la na no falo si stabiliser la silaja ase fara modima asira kilo la kasila kuni ise kuni se faramo na non falo ya hankata fui soto tuba dunia connaissait les ça surmonter ase courage fana dima na non falo si hanyi sayanya asiranye kilintonya itumbe jago ya bikan 100% na non falo altala se ke sabuti ni hiden kila la villa asila feelinga connaissait le feeling c'est un stress. C'est la bénédiction. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on kila la vingala sara lehan ya la sara dinne munyagata. Altala subhanahu wa ta'ala nanu falo ali alu emite folo. Alu la meko subhanahu wa ta'ala ko ka sangada adama di munna kanoma. Aha dugo da ila kanoma. Aha nemo da adama dinna kanoma. Nanu fa altala ha dunya da mu'min na kanoma. Atalu nunti hala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Maintenant non falo ni han kila la vie la sara mo manyaga dunya kono mo son manja dunya kono mo mon toro dunya kono ha Muhammadu aussi Allahu akbar sonja ni adama dinge sakele dunya kono nkila ni ngajele sallallahu alaihi wasallam ali ngofo nyaadi ali zo fasari nyaadi ali mesila altalanya ali ngaltala la ko nyanyini ali ngala nyanyini alinga ala nyina alinga ala lo nanu fa c'est ça qu'il s'agit c'est là la vérité alinga ala nyina alinga ala lo nanu fa l'unte wala sen choqué ça fait ni sitan qu'il a la vie d'olma mais nyage mutano nyage se bolé parce que nyage se bo mun nan se silane et ndel adama dinga ninga mo romin kanu sanji mi gosi tulu mi gosi tili mi gosi nanu falo nse nana niye nse fana niye ningi kanu nse nkelu na niye nse musulu na niye ningi kanu nsila la hatulu situlo susema altala ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah akudal femmedu arjanna kono ni nema munti ni mafu ya rasulullah akudal femmedu arjanna kono ni mafu la ilaha illallah muhammadu rasulullah nanu falu atel ho fasari nyadi ala ho je nyadi ala ho kompra nyadi ala manu ko dunya jante kubulu ko
nte foyi bulu nte c'est voilà les petites clés karante nanu falu wallahi lan nan se karanal siaman na lame se karanal siaman na lame kabiri ngan kila la vie nya jendun tan kila la vie kono nga fahamu ni musoto nga karanal siaman na lame hambi jamina te se karanal lame nanu falu des fois nte nimbe si no la sigo mentele si no karanal lisen na si no nimbe sieste lan se karanal le lame si 2 heures 3 heures de temps c'est karanal le lame maintenant nous fali be son tale ko alkiyama datan kilale ko arjanna datan kilala kanole kamba ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni altala to fi qur'anet akoni ma muhammadu rasulullah la kan kayam fata male awanna nu falu dimman toro duniya ja hosi ita nunte ya hankata fusi keta duniya kono aman kila tasi aman compare amasine an bari ngelu alim boy hankoto kirnyadi gaburo hadimi gaburo be dibiri men kila be gaburo kono saya hadimi saya be dimini men kila fa tutale nanu falu ay malon kalun te kubulu imalon kalun ngasila altalanya ali malon mumbe no na mafan bomte hadi mogoli mulbe sigolali fayen mulu ba mata mogoli ki altalati mata mogoli ki altala la principe mata mogoli ki kila la je ne sais pas kila manton tente na la conversation oti nte kalinka atelu nte ko altala ken ko kuni ma fu la ilaha illallah muhammad rasulullah nte dunar janna awali ngalon ko adama di mon toro dunya kono ja muhammadu sallallahu alaihi wasallam nte la toro be akeme wulkili wala lata muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam ko alqatel nunte kala fini lundo alqartala yam fatel nunte ma nanu falu est-ce que ntara alkiamalonne yala luma alkiamalo mumbe tambilaye nanu falu prophète na banta asanworo ababa banta ma baba yi abemba banta nanu falu ana banta alinga na uma donni parce que c'est nanari za sira dam tanu fan alhamdulillah rabbil alamin ana ha prophète sallallahu alaihi wasallam ki khata madina tata madina ka khata baringel konton nanu falu tata baringel konton ina tu prophète gandiata ini la caravane et astaghfirullah subhanahu wa ta'ala na mina gandiata ini la caravane mais jamal sitaka makka itli jamal si wayasi ni tare jula yal sanna jula ya fenga lukela nunte ni bitala wayasi la isi jamal sita parce que sinna ta molem donc na mina nanu falu na mina anato gandiata gandiana ta soto mais na mina bara tinge do tumba bulu certes aussi tunga siala siete donné asia te profiter asia les prophètes siete donné muntun sa de ma qui peut profiter ma prophètement a tole ko hayman nani fala sala ko tunyen kan be na hari kan ben dimin hayman nanu falu wolu tun sen na mina de ma qui peut prophètement sallallahu alaihi wasallam donc inato na mina gandiata faida e kawa krawani nata fukat ko tuita la du makka igandiata parti munna inata prophète muhammad kilin tuje ano ana ani haymani ina no falu ko la hawo kipe na mina mahi hatara hi adun kaba parce que tumata bo madina me mansi makka wato mari me mansi makka ko hi hatara makka hatara mo woli de malal nyini yananari alhamdulillah rabbil alamin janninde maralu hananari prophète na banta anyalaji tuluko kasi sanworo nanu valu donc awo vekile c'est-à-dire tel nunte ni wuluba saya le prophète ro vekile adun dunya data tele alkiyama data dele ni wuluba saya le a wuluba ro be bantale nanu valu nin kilon ninyalemu kilon dinya mu ngola beti par exemple dinga mu kilon dinne ti atala ko kilon dinne mu adama dingeti ni wulu ba fulo be tunentima hi sie santan ani sagi en tout cas hi fangano prophète ra kilon dinya kere a wulu ba ko ni be bantale ama sie man santan jati si nanu fa donc awa haymani yinna nata occuper prophète sallallahu alaihi wasallam mais musole mun nanu falu
a asena prophète de mal betege asena la dunne prophète l'histoire kono nanu falu dans la farsul mu musul le mun nanu falu mun khiro prophète fait jusqu'à au bout mun hade makelo la ha muslima ya combattu nanu falu ha wure shikele hawre shikele nanu falu adu musul le multi nanu falu alhamdulillah rabbil alamin awa mu haymani pourquoi ngayna histoire passage noté parce que nanu falu hananya fale ko mu haymani a occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de la mère du prophète Mohammed. Après nanu falu mu hayman nata marié anata futu même marigira nata ke bayale anata futu le prophète et la manto doma isa fumu mako Zaid nanu falu Zaid ibn Harif nanu falu anata na marioma Jaif ibn Harif nanu falu anata le marioma donc nanu falu bon maintenant la sila la un peu parce que maintenant la sila le prophète dingellement donc on sait na jahidi na kuma fuge en précisément c'est qui en fait Janet ibn Harif nanu falu que mon keta munti aketa munti nkila la vie kono mais muhayman zaidi nanu falu nata dinkini soto dingi wala ko mena lol fana nyasi falerie subhanallahi wa ta'ala mun to ko usama isakili ko usama ibn zaid usama nanu falu usama ni à l'âge de 17 ans nkila sallallahu alayhi wa sallama akhatele kili ibetala kafirul kelela akhatele ke chef de armée yo natele wulita no karsa mu dinnin neti tralala no nanu falu dino kanunte lu sintama alhamdulillah rabbil alamin à partir de 13 ans c'est no le Muhammadu defanda à partir de 13 ans c'est no le kelankila mantoti khar saringeti net nanu falu kentama musuntama nanu falu suratu raja altala suratu munna jigi muslimoliye musul to kuma tankilama ikoko Muhammadu kontele mige nin sita misiro kono nteli be komale nin ngallo nteli bi janna mafanne kelu ma son tele hije akomba mfana mba fere est ce que ina tan tele vi man nan tele inkila ko kumusula na nari albi nyali mumma akoba misiro kono nteli mesima nimbe kumala kelu sembai akom fana mba fele hatili kilindimma ntelu doro khana ntelu doron kala ala kola nanu falu alimbe na la gelele kombe mbal batambula defi kono alimbe na la gelele muso munu kanki la défense jusqu'à la mort muso munu kanki la défense nanu falu hakele muso munu hakele nanu fa muso munu hakele oke akalen kalbi nyani tilikrin na makiyo akomata tilifula di alma ya Allah akomata tilifula di alma musolo spécialement musolo donc on une semaine mu 7 jours leti alta la 7 ibele muko ibele sisi ya sali misuro kono mais spécialement khamusul la siki khamusul kara spécial madina kono nkila a donné 2 jours musolia donc on a non falo amandini na sa manke la sa na non falo donc on y hala sara usama isna non falo a 10 a santan ni worowula jahadi kel tumo armée plus de 1000 parce que ni armée betagala nkila se isigile ase kuntugo le sigila le chefu ya sigila le nta hata wolema nkoku kuniba organiser la fira kun kendo le tarala nanu falu nkila la se bara wonyale ni betagala perti atele mu kibati atele mu khalif atfa khalifa anta atele mu chef de guerre di nanu falu ni betagala ateme to ko mako ni betagala attendez ni bitara e kafiru kelela bari ase chef sigile donc attendez usama at santan ni wuruwulu nkila hateleke chef de guerre ti
baraba kele tuma minna nkila mantol bebe kamalingo tumo ya Rasulallah nanu falo. Il y avait Aboubakar Sidiki bidje, il y a Ali bidje, Othman bidje, Omar ibn Khattab bidje nanu falo. Mais ate din nin korto a 600 ans ani worula nanu falo nkila ga armée karfa telema ki khatara jagadi keluke ki khatara jagadi keluke. Donc nanu falo, moi je pense que wo aussi symbole mo male ni be combat kono assure la sécurité les assurance di male ni be combat kono. Alhamdulillah rabbil alamin. Voilà un peu ngakoluta nyamina hana falie. Donc nanu falo et même ngame ko mantolu nkila faturi sena Bakar Sidiki naringe khalifa yala parce que sena Bakar Sidiki fananga jagadi kelo kele nanu falu marigira te ken fatuta de mo mate faga bara fananga jagadi kelo kele. Mais amanson Oussama Sanjena Ibn Jahid amanson Sanjela ça fait Oussama dinenemu Jahid dinkele mu nanu falu Jahid mu nanu falu benala la histoire konole après parce que c'est vraiment intéressant nanu falu benala histoire konole. Donc ngame ko sena Bakar Sidiki naringe ibetara jagadi kele dula aga Oussama kili aku téléphone mu chef de armée ti mogol kayen ko ki me a changé donné ko ba ko dinina mabata kori ako ila akola ako kameno nkila la baru mafalina sallallahu alayhi wa sallam ako Muhammadu hamusi kate meno mafalina no parce que Aboubakar Sidiki benala jelele c'est qui vraiment dans la révélation akete jontin kila ye nanu fal sallallahu alayhi wa sallam atero le mot akanonte le mot mais il a aimé comment parce que nanu falu tero le besiarim bi ko kanonte le besiarim bi. Mais on va voir kanonte si fa no qu'est-ce qui s'est passé nanu falu ateton atankila koma aman son kila la fouille sangela amon so afu isangela ngame hala khalifa yata Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun se salija minna Abubakar Sidiki man son sallaje ajigitale askari stadin kila la mimbar amilono asena no mimbar flanyo goleka tellement kabi silani altalanya tellement kabi silani comparaison na nanu falu tellement kabi silani kana fakabata Muhammad remplacer nanu falu amon son fus mafalina. Donc nanu falu c'est ça ngana faut que ngana ko onyasi falu onya Ngananarinko et voilà, ça c'est pendant des révélations un peu cool qui t'a tout ça, voilà. Donc révélation qui t'a kéringana nki la bota grotte kono bala tari lo nanu parce que on avait tout vu ça. Anata sine abota grotte kono anata nanu falu alhamdulillah rabbil alamin aganya sifala musoye aganya sifanna khadija ye akonna khadija ye ako ninyi ne be mutari bentato. Maintenant Khadija nata fayen ka cousin do bidje nanu falu ka hataka nyasifa woye a cousin million tin nanu falu et waraka mo wala hakili ko waraka nanu falu waraka aussi nanu falu alhamdulillah rabbil alamin. On a des explications di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ako Muhammad ki hamuje konko kota ko c'est très facile ako c'est Jibril leje ako nyim fotale tarul kono a fotale évangile kono a fo juif le bakana ma fengel bakana ma ki tele mo prophète ti ako bari mbesila ni lumine mantoli bikel lantente balori prophète kayen ko bon ako ni ngem ko fu ko mo hol bikel lale ko Muhammad ko mo hol bikel lale ko ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo hol benkel lale ako mo hol bikel lale la ilaha illallah muhammadur rasulullah ako mo hol bikel lale awala la sarasine nintele konkombe karamo bala misuru boy la ntele se téléphone tel mekele nzekele kele mamunga sia imbeti. Donc alhamdulillah rabbil alamin, c'est grâce à des choses comme ça te réconforte, ça te dit ouais qui préparer ici nanu falu. Donc waraka hanki la conseiller nanu falu. Donc on bata sino nga hanata Muhammad conseiller hakumo siama nyasifa et tout ça Muhammad sagita kwa silanta asila nenko minga fonya min hambi inata révélation d'amta. Maintenant nous fallu qu'est-ce qui s'est passé? Histoire de très important janim kila rasambi na no soto jana révélation soto pour l'homme. C'est bien à faire les marchés là. Wallahi billah, je ne suis pas toute seule. Si qu'il a pris un courage en taria. Nanu fallu
à faire le marché quand c'est bien. Elle n'a le droit. C'est des commandes. Donc, on a nous fallu. Albata, ko lu nyaji men kila la sambi na no kono. Ali ngala sakako, na hadi déjà, wala ha adingeli be soto ay folo. Bon, il y a comme on a fallu nyamina ko prophète de la vie, ali c'est moulu be moro, la tel nun te moulu mankara. Parce que il se mɔgɔw siaman beleji i bata mɔgɔw kɛl talati i bata mɔgɔw kenki la kanu telti ni mun yi sigi la ilaha illallah muhammad rasulullah al taala la muiti ala la prince le miti ala la prince le miti munna parce que c'est kuma kan to sago mun mela kuma kan sago wulu na nin falu wulu mu hadititi mais hadith wulu na nin falu fi ha karan ne falu te fanga nyaage folo janni hata mon kuma la to sagi folo alon folo be mun fola donc il y a beaucoup de contradictoires. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qui ont été fabriquées complètement. Il a faut que Allah wa. Mais ça y va le raïsigile, il a le sécuriser. Donc on ira carane, il s'est tenu à nous faire bono yonto. Donc on a nous fallu, on a faut que on prophète a dit nous soto. Nanu fallu a ngamulong ko dimusu nani dinke fula nanu falo dimusu nani dinke fula adimusu adinke folo alhasim baro fatu tale dunima adinke fulo ini be fatu tale adi idinima adimusolu wolle meta wolle khasiyesho to doni wolle sigita wolle jidita bara dinkelu na mirato ulama mege donc al Hassim et Abdullah bon Abdullah ngame akeri ne prophète ti dinu wosotota bon mogol ko likara din ko sotole mais comme nga fallait nyamina il y a eu beaucoup d'histoires qui sont pas vraies donc mo kili mo fula mo saba mo nani mo lulu man kuma min confirmer nanu falu al mun kisila wo foma c'est que il y a un doute bi jango jani altala ko ngamma taxawla donc on telbe mun fola lié c'est que ngame karana bal la me kilim fulla sabana ni bi khafo bi betato ki ngen sagatale mais ni voilà donc dinke fula di musunani Abdullah o a soto la kirim prophétiti mais adin do nyini be soto tale folo janna ha ke prophétiti janna ha sambina no kamali altala ha ke prophéti sallallahu alaihi wasallam adin jomo soto ta al hasim nanu falu ureya kultum jeneb anuna fatuma jaha nanu fatu kankono bendi mena anuna fatumata nanu falu adimusu sabu adimusu nanu leje ana dinke fu bari anata dinkili fana na kulule ngamunna kumo damta tout suite là ni wala mu jahid nani falu jahid ibn harif nanu falu folo tonkila hakele comme ya téléphone wulu dinge aha bulo mutala tata tikaba jongo le tout moiti mais prophète ma jonya mutalu nkili aha mutale kuma afanga soto dinye nanu falu aha mutale kuma afanga wulu dinye na dinge le megenta na hadija wokipeta jahid mali komi dinge le nanu falu ha mutale komi wulu dinye halundo nanu falu wala mo hol nata kamale prophète ko jonte nata de kiba sanna prophète ko jonte ko bari kali jahidi fama nyininka na be tagalale alhawa akome kuna be tulantele yaja ka be tulantele yaja dinige vanga swazi akabe tula prophète le fanga bulu sallallahu alaihi wasallam wala mushahiditi awa wodinke nkila wolo no merci santani nani chef de l'armée donc on non falu atata timaka ko ka bata nyinka dingeti kati ni nyimba ke taralale alhamdulillah rabbil alamin yo altala soro laji abel qur'an kono comme nga fu nyamina karanan tentide al karanal manyininka water fangar qur'an san ala kata renseigner aktala ko akoye dinge kanu nyawo nya ni kana baba to ko ba ko kuma suti akana parce que sura to raja nanu falu akiya dinge kanu nyawo nya kana baba to ko ba ko men kilala si maya kono parce que j'ai différence na fatule kelo le to altala sena soro la jigile kara jahidi la muso sigi nanu falu prophète fanko sallallahu alaihi wasallam akwa tafanga la taala
haditi atvan la ta la prophète ya la nya olunne quoi atoka révélation to ketaye akuna hata la nunkabe atunse altala la suratul nughunu na Aisha la ganyin fonki la fatuli akuka tunse nyin nughunu akubari alla kamana nughuna parce que abota altala la sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a nous fallu voilà un peu ce qu'on peut dire avant la révélation. Donc la révélation qu'elle dit a warka inga afo prophète yenne de akibe kellale. Donc on a nous fallu voilà un peu ce qui s'est arrivé. Maintenant là tout de suite follow inata dawa privé mundam tasine. Comme on a dit nyami nabitu. Kila ya bata fain abata jibir leje kilim fula suratu kilim bata jigama ikra bata nama nanu falu suratu fula bata jigama abata wokaran donc wata fanga bata lom vraiment ko way ko kelo bata nasi mais asi en kenya di folo bari altala ma fain folo ko bo ira fo beye ira bela do muslima yato ahadam ta fula nunna khadija de mafolo ahadam tana la musulma ise wuli se sali nyaadi nanu falu saltala tara parce que atarle farlisan dulo manjigi folo nanu falu ise sali donc nanu falu salo kono lundo ibe wolo kono sine sena aliya bota na titara parce que sena aliya tum fana ben kila bu sallallahu alaihi wasallam sena aliya natan kila ya assez sans kila ya bedigila kila matu men sallallahu alaihi wasallam sena aliya ya avait 10 ans donc kila le fana takata afaninge ala basige ako ala basiye aku yakatera bu talib dema parce que dingel khasiya bulu a ki yakatera dingel dema donc nata dingel tala ngila nata alita alhabas nata jafrta dol bitu ginata totala dol ha dola kulu donc wali tumba tele bulu nanu falu mais alhamdulillah rabbil alamin ali botana tatra lundo prophète nunna hadid jabi salila ako yonko kalije muntote prophète kaye ko nini nemu ako ni bato ko nanari bon c'est compliqué ya ali ko awakuta hata hanya sifa baba ye Abu Talib prophète ko kono kalima fi baba ye folo ko ba mali be riage la nyamina ako menanari ni bato y a pas de souci ni tato ce n'est pas grave on ti forcer là non ti forcer là ndinge wala mbati la kulu y a pas de souci cousin de munti wala ni c'est un truc que te fanga jati wala juste abe bunyari mfanga malé donc même no imposer lima mais si tu veux tu viens si tu veux pas c'est pas grave donc aliko ameno ibana donc ali tubita je direct à l'attaque voilà un peu nanu falu révélation si ni musulman ya si ni nanu falu mo mu follow dunta musulman ya kon tout de suite mais ala ko tambita nyamina nuguma nanu falu mba fe fana jahangulu ali nga wole imiter nyogo nyanduna ali nganna vie comparée doni Muhammad la vie madoni altala hasanga dandali fenga munye dugola subhanahu wa ta'ala dugola adama dimunna kano kama alkiyamalun sinin alkiyama adama dimunna kanolma abiyam fala atelununte ma alkiyama dimunna kano kama munalta la bo kila ko yinu compréhensive nanu falun ko ngam minal tala la ko mo de fois messi no mbisi la ninne njigo le be tegeri mo ben jigo tegeri parce que karafara dula len tije ni sina nyata mo wonya sa fere sa nindi mo hol be keloto sa mbe son ko len sen karfa imam sa fay ma sen na fasa ko ma gadi nyanya minna menna nanu falu ni mbisi la ni al tala nyambe tala minto ni mbisi la ni al tala la baru nyambe tala minto merci pour le cœur mon oncle merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Ni be silani subhanallahi wa ta'ala nya. Ibe ta'ala minto awa ko fi yiso dunga tre la salu kono. Voilà nseno munna nan falu. Altala hasanga be da tele. Dugo be da tele. Ate subhanallahi wa ta'ala le fanangaki. Akotaka fu la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Iyo ibaba tokole ko Abdullah, ina tokole Amina. Ibe mba tokole ko Abdul al-Muktalib. Ako barikita le munna prophète le bangati tahanyim fo Khoureshi ngoliye. Mais il était obligé hinuru comme injato nyamina tenibe kuto nkila haifana kile sallallahu alaihi wasallam awatal nunte sine mumbe nyal kiyamalu sine alinga sila alt kiyamalu sine nya alinga na kulla tegem fanga maya ngake pepper comme si me plage de là comme si on est sur la pliane quoi comme si on est tranquille non nanu falu al kiyamalu sine ngagole gaburu hadimi alinga duwa na fuelie
alinga dua ngulu bagole fala musi siman jata kendi adima alinga dua na fureli fala musi arjanna kallan ke dima me gaburo hadimi alkiyama hagole alinga silan altalanya. Donc ni hila vi comparé Muhammad la vie ma nanu falu voilà silanga musi ne son domela voilà jigate go musi muta alhamdulillah rabbil alamin adu alal hakiko atal nunte bi altala tara la suwa nintilo alal haki barate ku fa hinu ko folo ala ko fa hinu ko folo ama defend tout de suite ako ko fa hinu ala ali dama digi ako ali ale ikana foi baba ye ako ni hafi baba ye mbesilan ni mali ba mutala nyamina ko ngatu folo sena ali ako ka wahala ko mo me adun tatu donc nanu falu voilà altala ga kila kinyamina kitere mu prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam akotaka fi mantolie voilà mundi nata ma tout de suite ala musu altala ko suratu bakara kono ako kenu musolu ngal ke dergoli ti nyohonye ngal ke mantole ti nyohonye ala ga nyon sutura nteke malo isai na jangolo ga futu nun kano ke nyamina ha photo lula hana nyogon glorifier ha nyogon to fo no ala ha nyogon sutura wol mo kano vrai ala ha nyogon sutura ko mer tala ha funya mina ala ha la fongo bila negu koto na no falo ala ha nyogon sutura nin konko balla c'est pas grave mo kanalo actualité ma ni ke dugo kurungo balla c'est pas grave nas nyogon sutura le mo kanoti na no falo merci pour le cœur mfani. Donc nanu falu na Hadidja follow hilo rankila stabiliser aga préparer combat ma nkila ko e konna Hadidja ko mbe nkele nyadi ako Muhammadu ako akeibe nyala kele nyaminna ako alta la meja kukuru kukila munga kuru akinene mammo kele inene mammo gosi inene mam kukuru nke singe kono ako message munjana nema aki kana silang ake ala binyala manyamina nte Hadidja biko ni na fulu ni na fengalubi nanu falu afula nyo aketa jonti nanu falu aketa warkaleti wara nani falu na Hadidja cousin munga bungati na Hadidja baba ani wara baba na ngame ibena hakilu faka kilime atetun si rasialati ki konte lumva ndoli bije mingi doli bije ngasiye iti donc c'était comme ça. Oh certes, à le prophète Mohammed, ça va être difficile. Akouya Mohammed, ça va être difficile. Me koto nyalemo. Donc, à son talama, son tal que prophète, mon prophète le dit. Donc, on a nous fallu, on fait un tout de suite. Na nous fallu, nous adel nous te musulman ya mun nemo konobi. Nous le damu to nyas fakante. Que c'était pas été facile, follow. Altala la kan. Ala lok makan o mom facilité du go koto atalo nun te dun sen la nya di ngasino on comme ko fo c'est que le dunya jam ko faut que ça soit facile non na nous falo ça va pas être facile du tout donc on a nous falo aboto auto atakata Abubakar Sidikia na nous falo manto nyini be monu me kumo kusuka sa folo net par exemple Ali aussi l'entend donner c'est normal dinninemu encore ha baba ni a ureshilone donc il a ha ko ka to ta ya sifa baba ye prophète ko kono kala man ta folo mais certes en attaque anata songa ma tout de suite nanu falo tata na Abubakar Sidikia Abubakar Sidikia nyamina Abubakar Sidiki ko ako Muhammad salatu salam ako itel mo prophète la bangati à 100%. Ako ngawa ngata combattre tout de suite sans hésiter dol benata prele maintenant nous fallo ngame nkila la sira murha bien profondi ngame ko mo tanga altala se mulu to wala nankila masallallahu alaihi wasallam ki batadu arjanna mo lulu hala Abubakar Sidiki fanga kan nanu falu ngame Abubakar Sidiki hani bele tubi la du muslima yato alhamdulillah rabbil alamin ni mbara nyima se ku nyima la sile mo malki amalun sini Abubakar Sidiki ta khasi ade awa je suis très contente parce que ngandinki di fana to male fana mo Abubakar Sidiki ti alhamdulillah rabbil alamin donc nanu falu
Aboubacar Sidi qui sont tout de suite. Maintenant, nous allons aller ça. Allez, ça Aboubacar Sidi qui ramoule la musulman ya tofana tout de suite. Atofana bota ani prophète fatanta nyamina tellement qu'il est abesoy wari folo. Atero le prophète ti ureshi. Anaka kilim faka kilim le prophète ti ureshi. Nanu falu akanonte le prophète ti. Atofana jati bata la janna je. Atofana jati bata libéré parce qu'à la foko ureshi Aboubacar Sidi qui tout mou commerçant de tunti. Jula le tout miti nanu falu. Jula le tout miti. Jula le tout miti. Donc, abata itulutum afanantu nanaman dolomi il a jalangani fongo la monso ma donc il bebe le sitiri. Il bebe le sitiri. Prophète kayen ko ya Aboubacar Sidi. Ako alta la belege. Ouais, conversation ami. Ako ya mam kuma foye. Ako hala belege wahidun. Ako ntata konko koto. Nga Jibril je nyala. Akoko ko ala bedeje akontellement la prophète la bangati Aboubacar Sidi ko Mohamed ko ni tele ha fo kitelem nanu falu a hawo tu sigiri tellement kasi wata te fanan terror parce que te fanan tum commerçant ne te barate fanan terror bedeje nanu falu ngolu toko sa fele parce que a terre kilimbije allez on dit tout de suite Oufman nanu falu Oufman ibn Hafan nkila bitanke Aboubacar Sidi qu'il hala du musulman yato dena haka bitanke tu folo yo il s'est passé beaucoup de choses nanu falo mais Aboubacar Sidi qu'il tarata fay Aboubacar Sidi ka mosi amana du nanu falo atata a usama la du nanu falo aha jouer bala du nanu falo aha Abdourahmane du Ibn Haouf la dun nanu falu Abdourahmane fana nanu falu be halu na keten kila la sembel ba munti nanu falu siaman na dun atata wol kamfuna tata wol foli he alman kume voilà mais tout ça c'est en privé folo nanu falu ureshi mamba kalama folo c'est-à-dire Abou Jahal mamba kalama folo Abou Sofiane mamba kalama folo Ibn Hatab mamba kalama folo Umar ibn Hatab mamba kalama folo ha Mujal mamba kalama folo nanu falu Shaibal koki hatola le kole dava privé c'est-à-dire clan quoi il tata nyogon nini fula nyogon na lon folo nanu falo mais voilà Aboubacar Sidi qui a sécurisé tout de suite folo anate la riche manuliti a commerçant nyogolo ana fultugolo nanu falo anata woleti folo yankila stabilisé nanu falo okurata ngila katata donni ha après nanu falo c'est très facile ah c'est normal ah Abu Talib nata lonne bari anata lonne fanjati fanan ko senali fanan stubitale bari wolo bi ko raman senala muta nkila la au contraire ko senali ayen ka khatun kila da fi ka ha défend nanu falu après nata nyamina Jafar fanan nata alhamdulillah rabbil alamin voilà le cousin Jafar nanu falu Jafar non nanu falu Nkila la vie d'amuta et sans à partir de 7e année sans wuro kono ngam fanga spécialisé un peu na star luma comme Umar ibn Khattab ngala vie kana hala vie nyani ne hakumu beke après nata Jafru fana male donni mulu ha histoire marqué nanu falu nata ham jama donni nanu falu billahi wallahi tallahi mina lawul fana vinya sifala li antenne nti ha donni kasi parce que kule mo timba dam tala nyaaje bola tellement que c'est parfait c'est tellement que c'est nanu falu vraiment donc voilà un peu hanyo du ya nyon kili sokoto nanu falu idunti la kumol to nyale hakul fonga hakul nati donc nanu falu mbata kura doni révélation dam tata nyamin après benala et dawa le machine dawa sembo nanu falu hana bosine katagala si nanu falu menala ko dikele doni ko mul be nyakiri alhamdulillah rabbil alamin après vas-y dépêche-toi s'il te plaît benala à doser la nimala. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ça? Donc, oui chérie, ça va ma belle? Ton fils est bien, s'il te plaît. Donc, on a les femmes comme Raïna Mina. Bon, Doluko,
ko kila ya nata masunkaro to le tili mugan ni woro comme nge lumini bulute alhamdulillah rabbil alamin mais mogol ko déjà ko karo tili mugan ni woro karo tili tanna banga ngame akolunne mu souvent junubu khafaru batu parce que junubu khafaru batu karo wo karo fam bitugo atili mugan na banga ngame fana junubu khafaru belato donc alin c'est ça le sembente ya asungo le sembente ya ngame karo kono bo altala la lungo be kilina no falo ninga mira vendredi hanyine jumo hanyine sibito hanyine bon enfin bref mais altala kita adama di manemule tinkila la kanoto sallallahu alaihi wasallam alko hankisi kusia mama alko hankisi kufenge sia mama. Donc voilà un peu Aboubakar Sidikira action mou joué follow au début atala hankila sécurisé parce que il était un peu perdu follow atumbe silani afaninya hafa yenkili atumbe silani gure shingolu nya mais ala muso nanu falo Aboubakar Sidiki wala hilo folo ha sécurisé voilà betala combat kono ako me tranquillise toi antele belari la 100% nga mogol nyini folo ngana botem folo atala tandima maintenant nanu falo comme nga fo ale nyamine halas altala la kila hakane nuguna sallallahu alaihi wasallam altala la kila yake est-ce que altala la kila hakane nuguna sallallahu alaihi wasallam altala la kila yake awanani falo no keta ntelibe munyini ntasine est-ce que ntelse no assurance la lam fama ntelse arjanna etiquette lam fama janga arjanna etiquette la mogol manna num falu mon sini ala mun kisila altano ke kuma ala altala la si wala na nta halo honno nen na num falu parce que Aboubakar Sidiki tellement ka misilma ya défend tellement ka hilon kila fait ngila hakano altala nati la kano sembenteya jani Muhammadu hafatu sallallahu alaihi wasallam hadith rapporté par beaucoup de sabari nani falou et ko prophète ko mo romu hilo a fait mo romu ko na hilo a fait les musulmans ya defa ako mo romu na hakanule na hilo ate Muhammadu fait les musulmans ya defa akano tali be sara dili manet adwato sinemba asunto sinemba altala ya silama ba arjannal ban la preuve moko tan folo altala hudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man fatu kuy bato do arjanna bara ma fokat nun tede nanu fal ma fokat nun tede ben talo nanon ne telu ninte atelu ninte nanu falu mbembalu antelu nate mul bijantelu ben talo nal kamalu sinine mais jankem folo altala la preuve nkila la dua nkila la lo ala wali nyima lo mogol fe munu hilu afe ala mogol kano bar Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam akama Aboubakar Sidiki le sara sotono akama Aboubakar Sidiki sara sotono akwal tala le Aboubakar Sidiki sara la sini alhamdulillah rabbil alamin altala verser le jigile ako Aboubakar Sidiki atanda ba mashiri te ako Aboubakar Sidiki mun kila mantuleti nanu fa Aboubakar Sidiki mu altala nkila la compagnon neti awola jigile d'accord Aboubakar Sidiki mun kila mantuleti nanu falu donc zio o fana expliquer no animala khafoko ko assurance sifa do bige ngata do ni folo karsamu altala tigoleti karasamu arjanna dingeleti y a pas de souci, moi je suis bien d'accord. D'accord bois moi je suis bien d'accord mais nanu falu nko ngako 12 folo donc alhamdulillah rabbil alamin hana explication ngodi alma hana foko dawa dam tatanya mina donni soxoto prochaine étape nanu falu bena la dawa balitala ni altala sonta hafal be en assalamu alaikum rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.